अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हम खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16 का पार्ट 2 इंशाअल्लाह। आमीन। आइए शुरू करते हैं आज का सबक। जीम पेश जू, जीम पेश जू, वजू राजू, लाम दो पेश लून, लाम दो पेश लून, वजूलुन रजुलुन, हमजा जबर अब, हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, लाम मीम जबर लम, अलम अलम, ता जबर ता, ता जबर ता, अलम ता, अलम ता, वो जबो वा जबर, अलम दो, अलम ता, रा पेशू, रो पेश रू, जा जेजी, जा जेरजी, रूजी रूजी, काफ वाव पेश ऊम, काफ वाव पेश को, रूजी ऊम, रूजी को, हमजा काफ जबर अक, हमजा काफ जबर अक, सा जबर सा, रा जबर था, असा अक्ता, वो पेशू, रो पेश रू, अक्साऊ, अक्तारू, हमजा जीम जबर अज, हमजा जीम जबर अज, वो दो जबोन, रा दो जबर वन, अजवन, अजरन, हमजा जीम जबर अज, हमजा जीम जबर अज, वो दो पेशून, रा दो पेश रून, अजवन, अजरन, हमजा बा जेर इब, हमजा बा जेर इब, वो खड़ा जबोन, रा खड़ा जबर रा, इबवाम, इबरा, हाया जेर हीब, हाया जेर ही, इब्राहिम, इब्राहिम, मीम जबर मम, मीम जबर मा, इब्राहिम, इब्राहिम, आइन व जबाउ, आइन रा जबर आ, शीन दो पेश शुन, शीन दो पेशुन, शुन, अर्शुन, हमजा मीम जबर अम, हमजा मीम जबर अम, सोद जबर सोद, صاد زبر صا، अमसो, أمصا، बारा जबर बर, با را زبر بر، अमसोबो, أمصبر، नून अलिफ जबर नाम, نون ألف زبر نا، अम सबौनाम, أمصبرنا، तावा पेशतुर, تا را पेशतुर، जीम रेजीम, جيم زرجي، तोजी, ترجي، आइन वाव पेशऊ, عين واو पेशعو، तुजिऊ, ترجعو، नून जबर नाम, نون زبر نا، तुजऊन, ترجعون، या वो पेश यू, يا را पेशयु، जा जबर जब, زا زبر زا، यौजा, يرزا، قاف वाव पेशऊ, قاف واو पेशकू، युज़क़ू, يرزقو، नून जबर नाम, نون زبر نا، युज़क़ून, يرزقون، हमजा व ज़र इव, همزة را زر، जीम आइन ज़र جيم عين زرجع، इर्जिअ, يرجع، हमजा व ज़र इर, همزة را زر، जीम ज़र जी, جيم زرجي، इर्जि, يرجي، आइन वाव पेशऊ, عين واو पेशعو، युजिऊ, ارجعوا، हमजा व ज़र इर, همزة را زر، जीम ज़र जी, جيم زرجي، युजि, ارجي، आइन या ज़री, عين يا زرعي، युजिई, ارجعي، हमजा व ज़र इव, همزة را زر، काफ जबर का, كاف زبر كاف، इरका, اركب، आइन वाव पेशऊ, عين واو पेशعو، इरकऊ,
اركعوا وباء زبوب وباء زبرب باء زربيو براء زمر ربيو ربر حميم زبرحم حميم زبرحم ربيو حم رب ارحم هابشو هابشه رب ارحمه رب ارحمه ميم ألف زبر ما ميم ألف زبرنا رب ارحمهما رب ارحمهما وباء زبوب وباء زبرب باء زربيو براء زمر ربيو ربر جيم زرجي جيم زرجي ربيو جي رب ارجي عين واو بيشعو عين واو ارجعوا رب ارجعوا رب ارجعوا نون زرني نون زرني رب ارجعوني رب ارجعوني همزة زرقي همزة زائي نون را زرنيو نون را زنر إنيو إنر تاء باء زبر تب تابا زبتب إنيو تب إنر تب تاميم بيشتون تامين بيشتم إنيو تبتم إنر تبتم همزة زبر أم همزة زبأ ميم را زرميو ميم را زمر أميو أمر تاء ألف زبر تاب تا ألف زبتا أمي تاب أمر تا با واو بشبو با واو بيشبو أمير تابو أمر تابو كاف لام بشكل كاف لام بيشكل لام بشلو لام بيشلو كله كله فاو زرفيو فارا زفر كله فرق كل فر قاف دو زرق قاف دو زرق كله فرق كل فرق فاو زرفير فارا زفر قاف زبر قام قاف زرقا فرقام فرقة تا دو زرتين تا دو زرق فرقة فرقة ميم وزرمير ميم وزمر صاد ألي زبر صام صاد ألف زبصا مير صاد مرصا دال دو زيد دال دو زد مير صاد مرصاد فايا زرفيم فيا زفي قاف وزرق قاف را زرق فيق فيقر طوال زبر طا طاء ألف زبطا فيق طا فيقر طا سين دو زرسن سين دو زرسن فيق طاسن فيقر طاس واو نون زبر وان واو نون زبوان نون زبر نم نون زبر نم والنح هاي زبر هاب ها ألف زبرها والنهام والنهى وزري رازري النهاري والنهار لا زيدي رازري جيم ألف زبر جاب جيم ألف زبرجا رجاب رجال لام دو بشلون لام دو بشلون رجال رجال حمزة ميم زبرام همزة ميم زبرا وضو زوين وادو زرين أبين أمر فاء صاد زبر فص فا صاد زبرفش بعد زربر برا زبر فاصبر فاصبر كاف ميم بيشكم كاف ميم بيشكم فاء زبر فام فا زبرفا كم فا كم فا همزة نون زبر عن همزة نون زبران ذا أو زرذر ذا را زر كم فانذر قم فأنذر خايا زبر خي خايا زبرخي وضو بشون وادو بشون خير 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 نون زبرنا نون زبنا ذا يا ذرين واليا زري نذي نذي وضو بشون وادو بشون नदीयुन नदीर नदी नदीर यहाँ पर जबर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे जैसे वदुलुन रा पर जबर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे जैसे अलम दो रा पर पेश है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे जैसे रुज़िक़ु रा पर पेश है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे जैसे अक्सउ रा पर दो जबर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे जैसे आजोवन
را کے اوپر دو پیش ہیں اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے آجون. یہاں پر کھڑا جگڑا ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے ابوہیم. دا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے شن. دا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے سبونا. دا ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے توجعون. دا ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را کو اوپر پڑھیں گے جیسے یوزقون. دا ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے جیسے ارجع. دا ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے جیسے ارجعوا. دا ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے جیسے ارجعی. دا ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے جیسے اقعوا. دا ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے برحمہما. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے ارجعونی. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے انتبتم. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے جیسے بابو. را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے اس لیے را ساکن کو موٹا پڑھیں گے جیسے کل فرقن. را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے اس لیے را ساکن کو موٹا پڑھیں گے جیسے فرقتن. را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے اس لیے را ساکن کو موٹا پڑھیں گے جیسے مرصودن. را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے اس لیے را ساکن کو موٹا پڑھیں گے جیسے فی قوسن. را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے جیسے والنہاری. را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے جیسے رجالن. را کے نیچے دو زیریں ہیں اس لیے را کو باریک پڑھیں گے جیسے امرین. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے اور اس کے بعد کوئی حرف مستعلیہ بھی نہیں اس لیے اس را ساکن کو باریک پڑھیں گے جیسے فصبر. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے اور اس کے بعد کوئی حرف مستعلیہ بھی نہیں اس لیے اس را ساکن کو باریک پڑھیں گے جیسے قم فانذر. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے اس لیے باریک پڑھیں گے جیسے خیر. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے اس لیے باریک پڑھیں گے جیسے نذیر. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. محمد حسن رضا کو دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے نئی کلاس کے ساتھ.